Alors, monsieur, Exercice l'exercice 1. Oui, on va commencer par l'exercice 1 de cours. C'est page 17. C'est pour l'ammoniac. Monsieur, on va faire l'exercice 1 et 2 oralement, mais la partie tout droit dans le cours, c'est identifier le type de liaison. Pour moi, je veux demander d'expliquer le type de liaison. Alors, expliquer le type de liaison. Pour la partie 1, mais avant, il y a là, j'attends 3 à 4 minutes pour lire la question et après, monsieur, on va commencer à faire. C'est ça, il n'y a pas. Page 17 dans le cours. L'ammoniac, un H3, est un gaz incolore à odeur très piquante. C'est un gaz synthétisé à partir de deux éléments, le dihydrogène et le diazote gazeux. L'ammoniac peut être utilisé pour produire le dioxyde d'azote, NO2, à partir d'une série de réactions. L'addition de l'eau à l'oxyde d'azote en présence de l'air produit l'acide nitrique. Les deux composés, l'ammoniac et le dioxyde d'azote, ont une importance industrielle dans la fabrication des fertilisants et dans les produits explosifs, ainsi que dans l'industrie de plastique commercial explosif. L'azote est impliqué dans la préparation de nitrure de sodium, qui est employé dans l'air lors d'un accident. Le composé se décompose en deux éléments, le diazote et le sodium, ce qui cause le gonflement du ballon de l'air au moment de l'accident. On a donné le numéro atomique de l'élément HO, N et Na. Écrit la configuration électronique des atomes d'hydrogène, azote, oxygène et sodium. Hala Khalaf. Commencez à faire la partie 1 oralement. Hala avec nous. طيب هلا منا موجودة. بنروح عند قاسم بطار. قاسم. Je demande à Qasem à faire. Qasem Bitar, où es-tu? طيب bien, بس إن قاسم اختفى. أستاذ قاسم مش هنا بصراحة. نعم؟ قاسم منه بالصف قاسم. كان موجود وظهر هلا بس قلت اسمه ظهر. هشام يلا استاذ écris la configuration électronique des atomes hydrogène, azote, oxygène et sodium. Nombre de l'atome inerte. Oui. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale 1. ونرجع نعمل H1 égale Oui, donne-moi la configuration électronique. K1. K1 pour oxygène. Oui, K1. الأكسجين K8. Là, l'oxygène K8, Hicham. Tu ne sais pas écrire la configuration électronique d'un atome? لا K2M6.
K2L, والألفيف. oui. L'azote, الأزوت K2L5. L5. Le sodium, والصوديوم K2L8 وM2 M1. M1. Merci. Fatima Abed Ali. Deuxième partie, déduire la représentation de Lewis de chacun de. Oui. L'hydrogène H ou un point. Oui. L'oxygène, L'oxygène O ou 6 points. il y en a deux doublés non liants ou deux électrons célibataires. L'azote, 5. le sodium. 1. Tac. Monsieur, maintenant, partie 3.1, pour l'ammoniac NH3, expliquez la formation de la liaison dans la molécule de NH3. Ça va؟ يلا تبعتوا الريسبونس على الشات مثل ما عملنا بالان 2. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire à écrire la configuration électronique parce qu'on a déjà écrit ça en partie 1. Alors, directement, vous pouvez commencer l'explication pour chaque atome. Il y a la partie... أستاذ فيه ولا؟ Non, pas maintenant. Tu dois écrire. نكتب الريبونس ونبعت على الشات. وكل حدا ما بيبعت ريبونس هاخد اسمه استاذ ونزل ريمارك على السيستم تبع المدرسه على معلومات التلميذ. فتفضلوا الكل عم نشتغل. استاذ نعم استاذ انا على اللابتوب كيف بدي ابعته؟ اوكي محمد حبيبي انت بالباج اللي عندك تبعت الزوم. اوكي ما ببين في عندك شيء اسمه تشات؟ بلا. اوكي بتكبس على التشات. لا احكيك انا. يلا ابعت لمحمد. محمد بلحس. يلا استاذ ليش اسمك منه مبين هون؟ مش انت محمد بلحس اللي عم تحكي؟ اوكي هي يلا. سالو. بين عندك مساج يا محمد؟ محمد. ايه باين يا استاذ. اوكي تكتب استاذ تحت. ايه استاذ عندك تايب مسج هير. تكتب تحت بس ما تكبس انتر. بس تخلص كل الريبونس تكبس انتر. مثلا لنقول عم تكتب انه فراز خلصت بدك تكتب دوزيام فراز بتحط سلاش ما تكبس انتر. لانه بس تكبس انتر بينبعت لعند الدغري. انا بكتب لك اياها على اللابتوب وببعتها. ايه تري بيان. محل كيف هلا انا عم بحكي معك بعت لك تشات انت بتكتب الريبونس وبتبعت لي اياه استاذ. Comme ça, je peux voir chaque élève comment il peut répondre à cette question. Yeah. Vous devrez travailler. الكهرباء عندي كتبنا شيء قبل لا الجلسة بعد ما كتبنا شيء بس حلينا البارتي 1 و 2 موجودين قدامك. On demande de faire la partie 3.1. C'est expliquer la formation de la liaison dans la molécule ammoniac NH3. وبتبعت لي الريبونس على الشات يا فضل. لأنه كل كيستيون كيستيون بارتي 3.1 هي مش موجود عندك شيء على السكرين على الإكران؟ بلا استاذ شفت. نحن عملنا 3 البارتي 1 و 2. هلا بدنا نشتغل 3.1 يعني expliquer la formation de la liaison dans la molécule de NH3. Dépêchez-vous معكم وقت محدد.
اوكي راح اعطيكم لاول مولكيول 7 مينوت، يعني من هلا بعد في 7 مينوت، يعني بتكونوا اخذتوا استاذ 10 مينوت بس لاول مولكيول، بعدين بنقلل الوقت. بس هيك اول اكزرسيس بنعطيه هالقد وقت بس لحتى نعمل ريفيزيون للليزون كوفالونت ليزون ioniques. Mais après, on va travailler plus rapidement. هلا بس لأتأكد إنه كل الطلاب تقريبا وصلها الانفورماسيون بالنسبة للليزون كوفالونت والليزون ايونيك، وما حدا يجرب يبعت ريبونس لحدا، اوكي؟ خلوا كل حدا فيكم يكتب الريبونس ويكتب اللي هو بيعرفه استاذ، لأنه رح أعرف إذا حدا بعت ريبونس للتاني رح أعرف استاذ. فرجاءً كل حدا فيكم يشتغل لوحده، منه إكزامان، هيدا سي كوم اون ايفالواسيون. معكم الدفتر، معكم الكتاب، ما عندي مشكل، فيكم تفتحوا اللي بدكم اياه. يلا استاذ المفروض نكون صرنا خالصين للمولكيول ان اتش 3. ها وصل اول ريسبونس. مين بعت لنا اول ريسبونس؟ فاطمه عبد علي. برافو. لا توجد انسان كنود الفالنت للسوفيسون. اوكي هلا استاذ اكيد انا ما حصحح جرامير واورتوغراف. chaque atome hydrogène a un électron de valence par serait son billet. Chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour cela. Chaque atome d'hydrogène a en commun un doublé électronique avec l'atome de l'hydrogène. Bravo, très bien Fatima. Bravo استاذ. استاذ نعم. في انا جاوب عنهم هيدا السؤال بلا ما ابعت لك تشات؟ لا استاذ انا بدي الريبونس تشات، متعود نشتغل على الزوم، لانه بعدين استاذ ممكن بالاكزامان اللي حنحكي فيهم الاسبوع الجاي ممكن استاذ انتم مضطرين تكتبوا ريبونس على اللابتوب. فنتعود نشتغل ونكتب على اللابتوب. استاذ انا بعتها. يلا بس لا توصل، انا انتوا بيكونوا باعتينها لحدا استاذ تاني، بتبعتوها مساج بريفي. ها وي علي رشيد. استاذ dans ce cas tu peux n'écrire pas, tu peux ne pas écrire la configuration électronique de chaque atome parce qu'on a fait ça dans la partie 1. يعني بس كنا عم بشتغل باكزرسيس الانفورماسيون اللي بدي اياها اذا انا ديجا جايبها بالاكزرسيس ما في داعي اساس ارجع اكتبها.
ماشي الحال يا ماشي. علي. Donc, l'atome d'azote a 5 électrons de valence pour assurer son besoin, d'accord. Chaque atome d'hydrogène a un électron de valence pour assurer son billet. Il a besoin d'un autre électron pour devenir stable. Chaque atome d'hydrogène met en commun un doublet électronique avec l'atome d'azote en formant la molécule en liaison. Bravo Ali Kamen, très bien Esthez. Le diamant, l'atome d'azote a 5 électrons de valence pour assurer son octet. Il a besoin de 3 autres électrons pour devenir saturé. Chaque atome d'hydrogène a un électron de valence pour assurer son billet. Chaque atome d'hydrogène a besoin d'un électron. Pour cela, chaque atome d'hydrogène met en commun un doublet. Ça va? Oui, très bien, Esthez. Tiens, a 5 électrons de valence pour assurer son octet. Il a besoin de 3 autres électrons pour devenir stable. Chaque atome d'hydrogène a un électron pour assurer son billet. Bravo. عم نقدر نميز بين octet وبين billet. Très bien. يلا كذا تلميذ صار بعت لي برافو. حقراهم كلهم استاذ. Alors chaque atome d'hydrogène met en commun un doublet électronique avec l'atome d'azote en formant la molécule NH3. بعتقد خلص الوقت المحدد لكم لتبعتوا الريبونس. إذا آخر تلميذ بعت ريبونس هو ديان. أوكي؟ أكيد عم بقرا أنا. بس كتبت خيط بالغلط فجأت صححتها. اوكي استاذ. يلا راح احط لكم الريبونس قدامكم. Vous pouvez commencer à écrire la réponse pour les 3 premières parties. بس جوست اللي كتبتها. tiens معلش liaison covalente double استاذ. رجعت صححتها كتبت سامبل. اوكي بدنا ننتبه فاذا. علي فاردون l'atome de 5 électrons sur son octet, il a besoin de 3 électrons. علي بكفي pour devenir stable. Alors chaque atome d'hydrogène, même alors, de même, café les phrases, deuxième phrase عادي. Chaque atome d'hydrogène a un électron de valence, son douillet, son SO1 estèse. Il a besoin d'un électron pour devenir stable. Pour cela, chaque atome d'hydrogène met en commun doublet d'électrons, ça va, ou une doublet électronique à 2 électrons avec l'azote pour former la molécule par une liaison covalente simple. Très bien, Ali Fardon. Batoul, l'atome d'azote a 5 électrons de pour assurer son octet. Il a besoin de 3 électrons pour devenir stable. Chaque atome d'hydrogène a un électron de valence pour assurer son. Batoul. صححتها. شو هي؟ آخر شي كتبتها صندوقية. Oui, mais pour assurer son octet, son billet, il a besoin d'un électron pour devenir stable. Alors chaque atome d'hydrogène met en commun un doublet électronique avec l'atome d'azote. Très bien, bravo. Diane, chaque atome d'hydrogène a un électron de valence pour assurer son billet. Il a besoin d'un électron. Un atome d'azote a un électron de valence pour assurer son billet. Il a besoin d'un électron de valence pour devenir stable. Et c'est pourquoi l'atome d'azote, Diane, a un électron de valence. Diane. Oui, أستاذ. Quelle est la configuration électronique de l'atome d'azote? عنده 5. أوف ما انتبهت. لا بدنا ننتبه استاذ. هيدي ما انتبهت. هيدي بالامتحان بعرف. بتطيرنا العلامات. Lana, بعرف. l'atome d'azote a 5 électrons de valence pour assurer son octet. Il a besoin de 3 autres. Chaque atome d'hydrogène a un électron de valence. Son billet a besoin d'un autre électron. Pour cela, chaque atome met en commun en formant la molécule NH3. Lana, إذا ما قلت لي اكتب لي الليزون بدنا ننتبه استاذ. رجعتي قلت لي اياها تحت بار une liaison covalente simple. Ça va. استاذ انا كثير بطيء على اللابتوب. وي محمد بلحص. ما هو انت بالاول بتكون بطيء استاذ على اللابتوب بعدين بده يمشي الحال. لانه بعدين حنعمل الاكزامان على اللابتوب استاذ. بدك تتعلم تحفظ الاحرف وين اكسترا. l'atome d'azote a 5 électrons pour assurer son octet. بس بعد ما كتبت لي ريبونس كامل. علي بعلي استاذ بعد ما خلصتها بس بالغلط بعدتها. وليش هالقد اخذت وقت معك يا آية؟ صرنا أول شي ما كنت فهمتها منيح. ايه داكور. وصرنا بلو كو دو 10 minutes نحن معطينك وقت. وشاك اتوم d'hydrogène de valence يا علي pour assurer son billet chaque atome a besoin. طيب وين pour cela يا علي؟ بعلبكي. يلا بس شوي يا استاذ عم نكتبها. خلص مش الحال. ميرسي. ما عادش بدي ولا ريبونس هلا. بدي تكتبوا الريبونس هيدا ويلي بخلص استاذ بيعمل البارتي 3 2.
أستاذ بس عندي سؤال بالأن كيف هيك طلعت معنا إنه الليزون بالان 2 مين سأل؟ قبل بس مين سأل؟ جمو الديامون مع الان 2 كل ان عندك 5 الكترون دو فالونس. خليني ارسمها هون. هيا ديامون. بس عرفت أنا بس عملتها أنا غير ما بتزبط استاذ هون غير. محطوط فيه 3 تخي بالنص أنا حطيت آم، فيني أرسم كيف عملتها؟ وين بدك ترسم؟ ارسمي استاذ، ما عندي مشكلة. وي ما نحن هيك رسمناها استاذ. أوكي فكرت فيه بس بالنص. نو سي تروا دوبلي. أوكي صافا استاذ يلا. أستاذ في أستاذ ترجع حطيت إنه هي 5 إلكترون دو فالونس وظبطتها وبعتلك إياها. أستاذ في بس ترجع شوي ترجع لورا. لورا. يلا استاذ. اوكي. كمان دوزيام بارتي بنبعت لك إياها. وي كمان استاذ للان ا 3 ان ا ان ا 3 ان كمان استاذ بنخلصهم نبعتها. سافا علي بعلبكي وديان رجعتوا بعثوا لي الريبونس. اذا علي بعلبكي وين pour cela? Oui, chaque atome d'hydrogène met en commun un doublé électronique avec l'atome d'azote formant la molécule H2O par une liaison covalente simple. Ça va. طيب هلا استاذ نشتغل على الان ا 3 ان يلي بخلص نقل هون بيكتب الان ا 3 ان. يلا. استاذ فيغ اتونسيون، انا بهيدي البريود عم بعمل ان سول اكزرسيس. انا ما عم ضيع وقت. انا عم بعلمكم كيف نكتب على اللابتوب. انا عم بعلمكم كيف نرجع نعمل ريفيزيون. بدي اتاكد انه الايدي واضحه عند الكل. في عندي طلاب بعد ما شاركت لهلا، وهودي الطلاب حنتعامل معهم بالاسلوب اللي لازم نتعامل معهم فيها، لانه مش مقبول استاذ انه عندي نفس الاشخاص دائما هن ذاتهم بدهم يشتغلوا، بدهم يبعثوا ديفوار، بدهم يبعثوا الحل، بدهم هن يعطوا ريسبونس، والباقيين بس بفوتوا على الميتينج وبدهم يسمعوا اذا سمعوا كمان. هذا الشيء ابدا ما مقبول. مين هالتلميذ اللي بعث لي هذا الريسبونس السريع؟ برافو علي رشيد. هات لنشوف. يلا. L'atome d'azote a 5 électrons de valence. Pour assurer son duet, il a besoin pour devenir stable. طيب علي رشيد. علي. ويا أستاذ. طيب انت كيفك هلا؟ منيح الحمد لله. كيفك طيب. أنت؟ واضحه عندك الاكرون يا علي؟ طيب هات لاشتغل انا وياك شوي. انا هيدي الان صح؟ آه. طيب وكم ان عندنا؟
3. تمام. يعني كل واحد تعمل ليزون، اسمه كل واحد تعمل معكم ليزون. طيب ليك يا علي لما اقول لك انا انك بتتسرع وبتخسر علامات، اوكي، انا راح امشي معك باللي انت قلته، ماشي الحال؟ انا بدي امشي معك باللي انت قلته استاذ. طلع هون استاذ، الصوديوم مش هي K2 L8 Ma؟ اه يعني اذا حطيت الان ا كوما مع الان، ففعليا هيدي الان ا اللي عملت لها انا انتوغي انسركلي، كم الكترون صار عندها هلا؟ كم الكترون عندها ان كوما يا علي؟ 2 الكترون. بس هي اذا على الام لازم تكون ساتوري مع 8 الكترون، صح؟ بلى فاذا استاذ الان صارت ساتوري كوم سا، بس كل ان ا ما صارت ساتوري يا استاذ. طب انا شو علمتك يا علي؟ مش علمتك انه اول شيء قبل ما اعمل اكسبليكاسيون لازم انتبه اذا ليزون ايونيك او ليزون كوفالونت، ما اعطي ريبونس كوم سا. بلى. اطلع فيهم يا استاذ، ما الان اي جروب؟ أستاذ بعت لك الجروب اه يا استاذ. اها. وال والان جروب 5، جروب ثاني يعني يعني عندي ليزون اتوم للجروب ليزون 1 ايونيك. واتوم للجروب 5، شو يعني؟ ليزون ايونيك. اها. اذا انا اكيد ما بزعل من ريبونس غلط، بالعكس انا بنبسط يا علي لما تبعت لي هيك ريبونس لحتى فاهمك انه وين النقطه اللي انت فكرت فيها خطا استاذ. لك اخ. يلا أستاذ بعت لك الجواب. d'accord tiens mais يلا هقرا الريبونس. Chaque atome de sodium a un électron de bande il a perdu et perd pour devenir un électron. L'atome d'azote 5 électrons, donc il gagne 3 électrons, très bien. Chaque est perdu par le sodium pour devenir un ion neutre, très bien. Pour cela, les ions de charge opposée. Bravo Tiaman. Et Karine, l'atome de 1 électron de valence doit se reconnecter, l'atome de sodium perd un électron, ça va. L'atome d'azote a 5 électrons de valence doit se reconnecter, il gagne 3 électrons pour devenir un ion neutre. Très bien, les ions de charge opposée s'activent mutuellement pour former le composé. Aïe composé, Esther. Karine, c'est très bien la réponse. بس بنقول composé هو ان A3 N par une liaison ionique. Très bien Karine, bravo. D'accord. Yalla Hicham, essayez d'écrire une phrase complète. Complétez la réponse يا هشام. يلا بعد ما 2 minutes قبل ما احط الريبونس قدامكم، بعد احنا معنا 9 minutes استاذ، بعطيكم بعد 2 minutes pour répondre او 3 minutes، والوقت الباقي pour écrire la réponse. يلا في حدا بعت لنا ريبونس هيئة؟ استاذ بعت لك اياها بالغلط مش كاملة. وي يا علي لا تنسوا ان تكونوا حكملها هلا. سافا استاذ. بدكم تتعلموا تكتبوا استاذ على اللابتوب، بدكم تتعلموا لانه جاي الاكزامان.
يلا بناخد هيدا الريسبونس بتول. هات لنشوف هلا شو كاتبه بتول. يلا نلاقي لها شي غلطة لازم. Chaque atome de sodium possède un électron de valence pour assurer son octet et perd un électron de valence pour devenir un ion sodium. L'atome d'azote possède 5 électrons de valence pour assurer il gagne 3 électrons perdus par les 3 sodium pour devenir un ion neutre. Bravo Batoul. Pour cela, les ions de charge opposée Batoul, donc de charge opposée, ça va s'attirer mutuellement par la force électrostatique pour former le composé en A3N par une liaison ionique. Très bien, bravo Batoul, bravo. Hicham, il gagne 3 électrons pour devenir un ion. Hicham, ما اسمه ion نترات حبيبي، اسمه ion نترور، اوكي؟ نحن كتبنا اسماء الايون النيجاتيف بالدرس الايون. بنروح عند ديان. chaque atome de sodium a une électron de valence pour assurer son octet, il a la tendance de perdre un électron pour devenir un ion sodium. L'atome d'azote a 5 électrons de valence pour assurer son octet, il gagne 3 électrons. استاذ بدي اقول il gagne 3 électrons، وين ربحهم لهودي؟ entre parenthèses يا ديان perdu par les atomes de sodium pour devenir un ion neutre. اوكي. Pour cela, les ions de charge opposée s'activent mutuellement par la force électrostatique pour former un entonnoir par une liaison ionique. كمان ça va. لا chaque atome de sodium. طيب بحط لكم الريبونس قدامكم استاذ لحتى تكتبوا الريبونس. يلا. Chaque atome de sodium perd un électron pour devenir un ion sodium. L'atome d'azote a 5 électrons de valence à son octet. Il gagne 3 électrons perdus par chaque atome de sodium pour devenir un ion neutre. Pour cela, les ions de charge s'attirent mutuellement par la force pour former. Bravo Lana, très bien استاذ. Mohamed Kamen, chaque atome de sodium doit perdre un électron pour assurer son duet. استاذ ما في عندي duet للصوديوم pour assurer son octet يا استاذ. اوكي استاذ لخبطت. Ça va. استاذ انا بطيء بالكتابه يا استاذ، بس بدي بعدها بسرعه انتوا خلصتوا. استاذ ما هو مره على مره بيمشي الحال. ماشي استاذ يلا. Chaque atome de sodium a un électron de valence pour assurer son octet, il perd un électron. طيب ça va يا فاطمه. L'atome d'azote a 5 électrons de valence pour assurer son octet, il gagne 3 électrons perdus. D'accord. Pour cela, les ions de charge opposée s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former. Bravo Fatima. Et Ali Fardon. Et l'atome d'azote a 5 électrons de valence pour assurer son octet, il a la tendance de gagner 3 électrons perdus par sodium. D'accord. L'atome de sodium perd un électron pour devenir un ion sodium. Ali. Pour cela, les ions de charge opposée s'attirent mutuellement pour former la molécule par une liaison ionique. Ça va. Diamant, chaque atome de sodium a un électron de valence. Pour assurer son octet, perd. استاذ خلص ما بقى حدا يبعت هلا. Pour assurer son octet, il gagne 3 électrons perdus. Alors les ions de charge opposée, liaison unique, ça va. علي بعلبك يكفي الريبونس. l'atome de 5 électrons, il gagne 3 électrons perdus par. استاذ بقي لي البورسولا عم بكتبها. خلص مش الحال يعني، المهم انت تكون عرفتها استاذ، هيدا اللي بيهمني انا. فإذا استاذ أنا هيدي une période pour faire un seul exercice. Pourquoi؟ أول شيء عم نشتغل سوا، ناخذ ونعطي على الشات، فعلناها بيناتنا. كمان عملنا ريفيزيون للشابيتر وشفنا وين الأخطاء اللي ممكن نعملها، بنتعلم من أخطائنا وأخطاء رفقاتنا استاذ pour la prochaine fois. آخر بارتي عم بيقول لي 2 utilisations للأزوت.